English words daily with Urdu translation. Learn grammar, learn pronunciation, learn spoken English with Muhammad Hanif, MPhil English. First sentence. They have power to exalt low things and abase high things. इसका पहले तर्जमा इसका सुनने. They have power, उनमें इतनी ताकत है to exalt के बुलंद कर सकें low things, पस्त चीज़ों को. उनमें इतनी ताकत है कि वो पस्त चीज़ों को बुलंद कर सकें and और abase और बेइज्जत कर सकें, ज़लील कर सकें, घटिया कर सकें high things, बड़ी बड़ी चीज़ों को, ऊंची चीज़ों को. They have power, उनमें इतनी ताकत है to exalt कि वो बुलंद कर सकें, ऊंचा कर सकें low things, घटिया चीज़ों को. उनमें घटिया चीज़ों को बुलंद करने की ताकत है and और abase और ज़लील करने की high things, ऊंची चीज़ों को. उनमें बुलंद चीज़ों को, उनमें घटिया चीज़ों को बुलंद करने और बुलंद चीज़ों को घटिया ज़लील करने की ताकत है. इसमें सबसे पहले इसका प्रोनंसिएशन चेक कर लें. ये वर्ड है EXALT, ये लफ्ज़ एक्सोल्ट है, ये वाला एक्साल्ट नहीं इसको पढ़ना. एंड अबेस और वो ज़लील करें हाई थिंग्स, ऊंची चीज़ों को. अबेस का मतलब होता है ज़लील करना. इसका इंग्लिश में जो प्रोनंसिएशन है इधर चेक करें. इसमें अबेस, बी के ऊपर आप छोटा सा आप स्ट्रेस देखेंगे. इसका मतलब है कि बी पर स्ट्रेस करना है. इसको अबेस, आ शुरू में जो हल्का सा पढ़ना है और बी पर स्ट्रेस के साथ अबेस. और इसका अबेस का मतलब होता है ज़लील करना, बेइज्जत करना, रुसवा करना. इसके इंग्लिश में सिनोनिम्स बनेंगे लोअर, ह्यूमिलिएट. इसके लिए मज़ीद फ्रेज़ेस में इसका इस्तेमाल जिससे ताकि आप बेस का वर्ड आपके ज़हन में पुख्ता हो जाए, वो हैं डू नॉट अबेस पीपल, लोगों को ज़लील मत करें. डू नॉट अबेस योरसेल्फ, डू नॉट अबेस योरसेल्फ, अपने आप को ज़लील मत करें. तो ये आप ये वाली फ्रेज़ेस यूज़ कर सकते हैं एवरीडे लैंग्वेज में लोगों के साथ बातचीत करने में. वंस अगेन फ्रेज़ेस को मैं रिपीट करता हूँ. डू नॉट अबेस पीपल, लोगों को ज़लील मत करें. आप इसका आप सवालिया जुमला भी बना सकते हैं. आप किसी से गुफ्तगू में कह सकते हैं शुड वी अबेस पीपल, क्या हमें लोगों को ज़लील करना चाहिए. और डू नॉट अबेस योरसेल्फ, अपने आप को ज़लील ना करें. तो किसी से आप ये कह सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं शुड यू अबेस योरसेल्फ, कि आपको अपने आप को ज़लील करना चाहिए, अपने आप को बेइज्जत करना चाहिए. ये दो तो आपके पास एग्ज़ाम्पल आ गए. आप इसके अलावा मज़ीद भी बना सकते हैं वी शुड नॉट अबेस आवर सेल्व्स, हमें अपने आप को ज़लील नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट अबेस द पुअर, हमें गरीबों को ज़लील नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट अबेस ऑर्फन्स, हमें यतीमों को ज़लील नहीं करना चाहिए. तो इस सेंटेंस में एक चीज़ बता दूं आपको, ये दे सब्जेक्ट है, हैव पावर, हैव ये वाला हैव यहाँ पर वर्ब है. ये वाला अगर हैव के आगे कोई और वर्ब हो तो जैसे आई हैव रिटन अ लेटर, फिर हैव हेल्पिंग वर्ब होगा. मगर यहाँ पर जो हैव का वर्ड है हैव, ये वाला खुद मेन वर्ब है. यानी हैव के आगे और कोई वर्ब ना हो, फिर ये हैव खुद मेन वर्ब होता. दे हैव पावर, उनमें इतनी ताकत है टू एक्सोल्ट, तो दे सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, पावर टू एक्सोल्ट थिंग्स एंड अबेस हाई थिंग्स. तो ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है ये वाला. उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं. बोथ गर्ल्स फिक्स देयर आइज ऑन द ग्राउंड. अबाश, बोथ गर्ल्स, दोनों लड़कियों ने, फिक्स्ड का मतलब है गार्डलिंग, देयर आइज़ अपनी निगाहें, अपनी नज़रें, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, दोनों लड़कियों ने अपनी नज़रें ज़मीन पर गार्डलिंग
बाश। अबाश का मतलब है शर्मसार होकर, शर्मिंदा होकर। दोनों लड़कियों ने शर्मसार होकर, शर्मिंदा होकर अपनी नज़रें ज़मीन पर गाड़ ली। अब इसमें सबसे पहले ट्रांसलेशन इसकी मैंने बता दी है, इसका ज़रा स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा गौर कर लें। ये जो लफ्ज़ अबाश है, अबाश, इसमें भी बी पर स्ट्रेस है। अबाश इसका मतलब है बी को ज़ोर देकर पढ़ना है, बाश। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, एक लिखा हुआ स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप इसका स्ट्रक्चर चेंज भी कर सकते हैं। अबाश के वर्ड को जुमले के शुरू में भी ला सकते हैं। अबाश्ड बोथ गर्ल्स फिक्स देयर आइज़ ऑन द ग्राउंड। ये भी कह सकते हैं कि शर्मिंदा होकर, शर्मसार होकर दोनों लड़कियों ने ज़मीन की तरफ देखा, ज़मीन पर अपनी निगाहें झुमा ली। और अबाश का वर्ड बोथ गर्ल्स के बाद भी आ सकता है। बोथ गर्ल्स अबाश्ड, बोथ गर्ल्स कामा अबाश्ड कामा फिक्स देयर आइज़ ऑन द ग्राउंड। तो बाश का मतलब है शर्मिंदा, शर्मसार। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं एम्बैरेस्ड, अशेम्ड। इसके फ्रेजेस में इसका यूज़ बनेगा, जुमलों में इसका मज़ीद जुमलों में प्रैक्टिस के लिए यूज़ बनेगा। डू नॉट फील अबाश्ड, डू नॉट फील ना महसूस करें, अबाश्ड शर्मिंदा, शर्मसार, शर्मिंदगी महसूस ना करें। डू नॉट लुक अबाश्ड, शर्मिंदा दिखाई ना दें, शर्मिंदा ना लगें। तो मज़ीद भी आप जुमले इससे बना सकते हैं। वाई डू यू फील अबाश्ड, आप शर्मसार, आप शर्मिंदा क्यों महसूस करते हैं। वी शुड नॉट फील अबाश्ड, हमें शर्मिंदा नहीं महसूस करना चाहिए। वी शुड नॉट लुक अबाश्ड, हमें शर्मसार नहीं दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाएं। द स्टॉर्म शोड नो साइंस ऑफ अबेटिंग। द स्टॉर्म तूफ़ान ने, शोड का मतलब है ज़ाहिर की, दिखाई, नो साइंस कोई अलामात नहीं, अब अबेटिंग थमने की, तूफ़ान ने थमने की कोई अलामात ज़ाहिर ना की। तो अबेट का मतलब होता है कम होना, थमना, ज़ोर टूटना। तूफ़ान ने तूफ़ान के ज़ोर टूटने की कोई अलामात दिखाई ना दी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें अबेट का वर्ड, इसमें इसका प्रोनाउंसिएशन बी के बाद ए के बाद बी पर स्ट्रेस है, अबेट। तो इसको ज़रा ज़ोर देकर पढ़ना। अबेट का मतलब है कम होना, थमना। तो इसके इंग्लिश में सिनोनिम्स बनेंगे सबसाइड, डिक्रीज़, लेसन, कम होना, ज़ोर टूटना, थमना। और इसका जुमलों में इसकी फ्रेजेस आपको मिलेंगी। पेन अबेट्स, तकलीफ़ कम होती है, दर्द कम होती है, दर्द कम हो जाती है। नेक्स्ट है एंगर अबेट्स, गुस्सा कम हो जाता है। कन्फ्यूजन अबेट्स, तज़ब्ज़ुब कम हो जाता है। आप इसके लिए, ये तो 3 जुमले हैं। आप घर में किसी से बातचीत करने के लिए, ऑफिस में किसी से सवाल पूछ सकते हैं। अपने अबेट के वर्ड को वोकैबलरी के तौर पर इसकी रिहर्सल के लिए, अपनी इस वोकैबलरी को याद करने के लिए आप किसी से ऑफिस में पूछ सकते हैं व्हेन डज़ पेन अबेट, कि दर्द कब कम होती है। व्हेन डज़ एंगर अबेट, गुस्सा कब कम होता है। ये अगले से ये पूछ लें व्हेन डज़ योर एंगर अबेट, आपका गुस्सा कब कम होता है। व्हेन डज़ योर कन्फ्यूजन अबेट, आपकी तज़ब्ज़ुब, आपका तज़ब्ज़ुब कब कम होता है। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाए। बिकॉज वी वर रनिंग आउट ऑफ टाइम द लेक्चरर हैड टू अब्रीविएट हर स्पीच। बिकॉज क्योंकि, वी वर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हमें वक्त की कमी हो रही थी। रनिंग आउट ऑफ टाइम, वक्त की कमी हो रही थी। चूँकि हमें वक्त की कमी हो रही थी, द लेक्चरर, लेक्चर देने वाली को, हैड टू अब्रीविएट, उसको मुख्तसर करना पड़ी, हर स्पीच, अपनी तकरीर। चूँकि टाइम ख़त्म हो रहा था, तो लेक्चर देने वाली को अपनी तकरीर मुख्तसर करना पड़ी। इख्तिसार, उसे अपनी तकरीर का इख्तिसार करना पड़ा। एब्रीविएट, मुख्तसर करना, इख्तिसार करना, छोटा करना।
تو اس کا سینٹنس اسٹرکچر کے حوالے سے ایک چیز پر ذرا غور کر لیں. دا لیکچرر ہیڈ ٹو ابیٹ ہر اسپیچ. ہیڈ ٹو، چونکہ ہیڈ کے بعد آگے کوئی اور ورب نہیں آ رہا، لہٰذا یہ ہیلپنگ ورب نہیں، یہ بذات خود ایک مین ورب ہے. اور یہ جو ہیڈ ٹو ابیٹ، ٹو یہ انفینیٹیو ہے، اور انفینیٹیو کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے. یا آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ رول تو چلیں چھوڑ دیں اس کو، اس کی تفصیل نہیں بتاتا میں اس وقت، پھر کبھی سے. بیکاز وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. اب عزیز طلبہ اور طالبات، آپ نے ایک بات پر غور کرنا ہے کہ بیکاز وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، یہ جو سینٹینس کا حصہ ہے، آپ اس کو اگر آپ لکھیں الگ سے کاپی پر، تو یہ والا جملہ یہ والا کمپلیٹ نہیں ہے، چونکہ اس میں اس سے مکمل بات سمجھ کے اندر نہیں آتی جب تک کوئی اور جملہ اس کے ساتھ نہ ملائیں. تو اگر ایک سبجیکٹ بھی ہو، جیسے دیکھیں وی ور رننگ آؤٹ آف ٹائم میں وی سبجیکٹ ہے، ور رننگ قلت ہو رہی تھی، ہمیں کمی ہو رہی تھی، تو ور رننگ یہ والا ورب ہے، سبجیکٹ ورب ہے. مگر بیکاز چونکہ جملے کے شروع کے اندر ہے، اور بیکاز کی وجہ سے یہ والا جو سینٹینس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ کلاس. ڈیپینڈنٹ کلاس، اور ڈیپینڈنٹ کلاس وہ ہوتی ہے جس میں سبجیکٹ بھی ہو اور ورب بھی ہو، لیکن اس کو ایک الگ جملے کے طور پر ہم نہ لکھ سکیں. تو اگر وہ جملے کے شروع میں آ جائے یہ ڈیپینڈنٹ کلاس، اس کے بعد کاما لگتا ہے، بیکاز والے حصے کے بعد کاما لگتا ہے. اگر جملے کے، یا اس کو آپ بڑے آسان لفظوں میں آپ کے لیے بیان کروں تو یہ کہوں گا کہ جس جملے کے شروع کے اندر بیکاز آ جائے تو بیکاز والے حصے کی جہاں پر بات ختم ہوگی وہاں پر کاما آئے گا. بیکاز وی ور رننگ آؤٹ آف ٹائم کاما دا لیکچرر ہیڈ ٹو ابریویٹ اسپیچ. ابریویٹ مختصر کرنا، اس کے انگلش میں سینونیم بنتے ہیں شورٹن، کٹ شارٹ، اور اس کا جملوں میں استعمال بنے گا ابریویٹ اسپیچ تو آ گیا تھا، ابریویٹ ڈسکشن، بات چیت کو مختصر کریں، ابریویٹ یور اسٹے، اپنا قیام مختصر کریں. یعنی کسی کے ہاں اگر بطور مہمان جائیں تو بندہ کوشش کرے کہ اگلے کو تکلیف نہ ہو، اتنا قیام لمبا نہ کرے اگلے کو تکلیف ہو جائے. تو ابریویٹ ڈسکشن، گفتگو کو مختصر کریں، اس کا یہ ایک فریز بنا دیے. اس کے علاوہ مزید فریزز میں استعمال کرے گا، اس کا استعمال کرنا چاہیے کہ وین شوڈ وی ابریویٹ آور ڈسکشن، ہمیں اپنے گفتگو مختصر کب کرنی چاہیے. ابریویٹ یور اسٹے، قیام مختصر کرنا. اس کے بعد نیکسٹ آ جائیں، نمبر 6 ہے، نمبر 5 سینٹینس ہے. شی واز فورس ٹو ایبڈیکیٹ دا تھرون آف اسپین. شی واز فورسڈ، اس کو مجبور کیا گیا تھا، ٹو ایبڈیکیٹ کہ وہ چھوڑ دے، دا تھرون آف اسپین، اسپین کا تخت، اسے اسپین کا تخت چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا. یہ والا جیسا کہ ظاہر ہے بہت آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں، شی واز فورسڈ، اسے مجبور کیا گیا تھا، یہ پیسیو وائز ہیں. ٹو ایبڈیکیٹ کہ وہ چھوڑ دے، دا تھرون آف اسپین، اسپین کا تخت. ایبڈیکیٹ کا مطلب ہے، اس کا سپیلنگ دیکھ، اس کے بعد پروننسیشن دیکھ لیں. ایبڈیکیٹ، اس میں اے کے اوپر سٹریس ہے. اس سے پہلے ہم نے جو مثالیں دیکھی ہیں ان میں زیادہ اے کی بجائے آگے بی پر سٹریس تھا، لیکن اس میں اے کے اوپر سٹریس ہے. ایبڈیکیٹ، ایبڈیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، ترک کرنا. اس سے انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں ریناؤنس، اسٹیپ ڈاؤن، گیو اپ، ابینڈن، دستبردار ہونا، تخت چھوڑنا، چھوڑ دینا، چھوڑنا، یہ سارے اس کی میننگز ہیں. ایبڈیکیٹ ان فیور آف یور سن، ایبڈیکیٹ کا مطلب ہے تخت چھوڑ دیں، ان فیور آف یور سن، اپنے بیٹے کے حق میں، اپنے بیٹے کے حق میں تخت چھوڑ دیں، اپنے بیٹے کے حق میں دستبردار ہو جائیں.
ڈو ناٹ ایبڈیکیٹ یور رسپانسبلٹیز ٹو یور چلڈرن. ڈو ناٹ ایبڈیکیٹ کا مطلب ہے مت چھوڑیں، مت دستبردار ہوں، مت چھوڑیں یور رسپانسبلٹیز اپنے فرائض ٹو یور چلڈرن اپنے بچوں کے حوالے سے. اپنے بچوں کے حوالے سے جو اپنے فرائض ہیں ان کو مت ترک کریں، ان کو مت چھوڑیں. تو دوسرے سینٹنس کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ شوڈ وی ایبڈیکیٹ آور رسپانسبلٹیز ٹو آور چلڈرن. کیا ہمیں اپنے فرائض اپنے بچوں کے حوالے سے چھوڑ دینے چاہیے؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ ان کے فرائض پورے نہ کرے. کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ تو آف کورس ہر بندہ کہے گا نو. ایک اس میں اور بھی فریز بنا سکتے ہیں، وی شوڈ ناٹ ایبڈیکیٹ آور دا گورنمنٹ شوڈ ناٹ ایبڈیکیٹ اٹس رسپانسبلٹیز ٹو سٹیزنز. حکومت کو چاہیے کہ شہریوں کے حوالے سے اپنے فرائض ترک نہ کریں. یہ والے جو ورڈ لسٹ ہے یہ بیرنز بیسک ورڈ لسٹ میں سے اس کی سلیکشن کی ہے.